Good morning, children. Good କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଛ ଦୋକାନରେ କିଣିକି କିଛି? କିଛି ବି ଖାଅନି? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ହେଲା, କ'ଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଫ୍ରୁଟ୍ ଲୁକ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ଆମର ଖାଇବା ଖେଳନା ଟାଇପର ଜିନିଷ, ଗୁଲଗୁଲ ଜିନିଷ କି ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆମେ ଖାଇଛେ ସେଟା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ଫ୍ରୁଟ୍ ଲୁକ୍ ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ଆଣିଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇ ଖେଳ ଆଜି ଖେଳିବା ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଲର ଅଛି पेपर भी ये कलर आनी मुझे पेपर देवी पेपर उठेबी दी जन आसो से कलर उठे पेपर रखी है मैंने बुली जाओ ना तीन जन से बुली जाओ से मुझे ये पेपर दौची तुम्हें आसो दी जन उठिकी देखी से पेपर रखी है କାହାକୁ ଦଉନି ଏଟା ହେଲା। ମୁଁ ଏଟା ରଖୁଛି, ତୁମେ ଉଠିକି ଆସ, ତୁମେ ଦି ଜଣ ଉଠିକି ଆସିଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତୁମେ ଉଠିକି ଆସ, ରଖ ଏଠି ରଖ, ତୁମେ ସେପଟ ବୁଲିକି ଆସ, ସେଇପଟ ବୁଲିକି ଆସ, ସେଇପଟ ବୁଲିକି ଆସ। ହଁ ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଟା ଯୋଉ କଲର ମାମା ହେଲା, ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ଯୋଉ କଲର ସେଇପଟେ ଲୁପ୍ ଆଣିକି ଆଉ ପୁରା ରଖିବ, ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ ହେଇକି ଦିଅ, ଯୋଉ କଲର ଲୁପ୍ ଅଛି ସେଇ କଲର ଏଠି ଆଣିକି ରଖିବ। नाली कलर जानिଛ ये ऑरेंज कमला कलर ये होची ब्लैक कलर ये हैला आ ये होची को कलर ब्लू कलर समस्त आनी की तापर रखिबो तुमे को कलर आछो मते कहबो हैला वेरी गुड सरला आतो करना समस्त एबे उठिला ना उठो जब वेरी गुड समस्त को तार आ दी जण आसो दुई जण तीन जण आसो तीन जण आसो तीन जण आसो तुमे जो कलर उठेबो कहबो हैला दियो को कलर दउछो नाली तुमे कमला तुमे को कलर दउछो कमला नाली वेरी गुड ताली मारो समझते आओ तीन जन उठिके आसिलो आओ तीन जन उठिके आसो एटा नाली कलर जानिछ तो कलर नाली रे नाली रखिबो कमला रखिबो ब्लैक रे ब्लैक रखिबो और ब्लू रे ब्लू रखिबो नाली कौन रखिलो एटा कड़ा वेरी गुड वेरी गुड टाइम आर समझते आओ दी जण आसिलो एदी उठे के रखो जोटा जो कलर से कलर रखो को कलर कलर मां एटा को कलर एटा को कलर कमला ये नाली कलर खाई चलो वेरी गुड ताली मारो